मेळपाक आयिल्ले आनी बेसिकली 2-3 इशू आशिल्ले. फर्स्ट इशू म्हळ्यार जो एक कॅसिनो टेम्पररी हांगा हाडून दवरिल्लो तांणी, तो एप्रील 30 वचपाचो आशिल्लो. ताजे बद्दल बाय क्रिसेल डायस उलयताले. दुसरो इशू म्हळ्यार जो काल पयर बोट आयली आनी सगळ्यांक शॉक आयलो की पावली कशी काय म्हणून, ताजे बद्दल बाय सबिना उलयतले. आनी फाटले 8 दीस जे हायकोर्टान हियरींग चल्ला इनऑफिस नावाचे पेटिशना बद्दल, ताजेर हांव 1-2 कमेंट्स लास्टाक करतलो. रिक्वेस्ट क्रिसेल टू. आता हे फेब्रुवारीन आम्ही कॅप्टन पोर्ट मिटींग दवरले आनी तांणी सांगले बाय एप्रील 30th ती बोट डेल्टन रॉयल जी हांगा आसा तांची ओरिजिनल पोजिशन काही रिवरान शिफ्ट करतात. दिस इज ओनली अ टेम्पररी रिलोकेशन तशें आमकां सांगितलें. ते एप्रील 30th जाले, मेचे 7th आतां फर्स्ट वीक जालें. कॅप्टन पोर्ट्स सेईंग आतां जायना, आतां मॉन्सून जातले, डेल्टन कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज तांचे कितें मोरिंगाचें काम जावना. सगळे एक्सक्यूज आमकां खूब सांगले. कितें CRZ परमिशन मागला, इट इज नॉट कम सो फार. हांव कितें म्हणटा तांकां फेब्रुवारीन खबर आहलें की बाय 30th of April वी हॅड टू मूव. CRZ परमिशन इतके लेट कित्याक रावला ते येयसारून? वाय डिडंट दे टेक एक्शन फर्स्ट? मोरिंगाचें काम आयलें, DCC करूंक जालें, टेक परमिशन फर्स्ट. आतां आमकां रेसिडेंट्स आसा, पोस्ट ऑफिसा कडेन रावता, आमकां कितके त्रास जातात. कितके पुलीस कंप्लेंट केले हांवें, आमी कॅप्टन पोर्ट्साक रिटन कंप्लेंट केला. आमकां आवाज जाता, ते बोटीची लायट कितके आता येता, लोक कितके येता ते बोटीचे फोटो काडून, आमकां रेसिडेंट्साक त्रास जाता. रेसिडेंशियल इतके लागीं आसा ते रेसिडेंशियल एरिया. बाकीचे बोट जे आसा मार्केटा कडेन रावला ते रेसिडेंट्स ना, ते मोस्टली कमर्शियल्स वतात. ते लोकेशन ते रॉंग चूज केलें कॅप्टन आनी आमकां त्रास जाता. आनी आमकां कितें म्हणटा ते बोट काडूंकच जाय तर. It should not be so close to a residential area. But the captain has given us lots of excuses. Delton is not doing the work. तांचे मोरिंगाचे काम इनकम्प्लीट आसा. ते CRZ परमिशन मागता येवना आनी 6 months जाता. Before the monsoon, he is saying it is not shifting. So what we are saying, Mudiyam. Delton had to move to that other place. They had to do the mooring. Now, if they have not done within the stipulated time, then it should be stopped. It should be stopped operations from here because they have not done. Okay, so why should the residents suffer? They were supposed to be there, but still the residents continue to suffer. So the captain said that he has sent 2 letters to them. Still, they have not done the mooring. Now, since Delton Royal is responsible for mooring and shifting the vessel, then they have to take responsibility. If they have not done, then they should bear the consequences, and the operation should stop. So मोरिंगाचे काम, that is the responsibility of the casino company. Captain of Ports only gives permission. The काम जे आसा ते mooring company करूंक लागता, casino company करूंक लागता. So they have not done it. So the casino company has to stop operations while they do the work. No allowing casino operation continues. The other issue was how did that boat, Delton Royal, the big 112-meter boat, come into MPT? So आम्ही कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक विचारले की तुम्ही तांकां कशें परमिशन दिलें म्हणून. सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा की ती व्हडली बोटाची परमिशन इज गिवन बाय IRS, that is DG Shipping, and then the conservator of MPT, they have given the permission. The captain of ports has not given the permission for that big boat to come into MPT. Now they are trying their level best to enter Mandovi River. Now Mandovi River will be closed on 21st May till September. So at least the boat will not come in because the High Court has, or the casino people have already told the High Court that till monsoons they will not come. Now the next issue is that they don't have the required permission. The certificate of survey which was required for a boat to sail, for a vessel to sail, this vessel does not have. And till that permission is obtained, the vessel will not be able to sail. Now let us presume that they get the technical clearance, okay? But
they will try to enter the river Mandavi. So here it is the responsibility of the government not to allow new boats to come in to run the casino, because that will be the 7th casino license it will have to be issued, and there is an interim order in the High Court that no casino licenses can be issued. So the government has to take a firm stand and not allow the casino vessel to come in. Secondly, the government also has to take a clear stand that when they give a license for a vessel, it is a vessel of that size. If there is any modification or a new vessel which is coming in, fresh licenses have to be taken. You cannot have a replacement vessel for the same license. And this is a policy decision, and the government has to make its policy very clear. लास्टली म्हळ्यार फाटले 8 दीस तुमी पळयता इनफ इज इनफ आनी तांचे पेटिशनरांनी हायकोर्टान एक PIL घातिल्लो आहे आनी ताच्या खातीर हायकोर्टान पयर एक बरी ऑर्डर दिली रिस्ट्रेनिंग द न्यू वेसल फ्रॉम एंटरिंग द मांडवी रिवर. सो पयलीं म्हळ्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टाचे आभार मानता की कित्याक खरेंच म्हळ्यार कोर्टान वचूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आज ही बोट आमच्या दोळ्या समोर हांगा मांडवीन बशिल्ली आसतली. सो आज थँक्स टू द ऑनरेबल हायकोर्ट आनी बीग थँक्स टू इनफ इज इनफ मुवमेंट जाणी बरे तरेन ही केस फुडें दवरली हायकोर्टा समोर आनी तांकां कन्विन्स केलें की जे डेल्टीन कंपनी आनी BJPचो गव्हर्मेंट आसा दे आर रॉंग एंड दे आर डुईंग दीस इलिगली. आतां लास्ट वीक जेन्ना हियरिंगां जाली तुमी पळयलें की डेल्टीन आनी सरकार दे वर इन अ हरी. दे वॉन्टेड टू गेट द बोट सेट इट अप एंड स्टार्ट द कॅसिनो ऑपरेशन्स. त्या डायरेक्शनांच्यान ते कोर्टा कडेन उलोवपाक लागले आनी ते म्हणूंक लागले की फक्त लायसन्स हॅज टू बी एडजस्टेड. पयलीं जाल्लें आसा त्याच लायसन्साचेर तुमी बोट हाडपाक एलावड आसा. सो सरकार हायकोर्टान म्हटलें दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. यू कॅनॉट गेट अ 2000 सीटर बोट ऑन द लायसन्स ऑफ अ 70 सीटर बोट डायरेक्टली ताणें सांगलें. आनी मागीर ते म्हणूंक लागले बरें बरें आमी कॅसिनो हाडना फक्त वेसल आमकां हाडपाक दी. कित्याक आग्वादाचो जो एंट्री आसता दॅट क्लोजीस ऑफिशली ऑन May 21 काय 22 केन्ना तरी. ताच्या मागीर पावस येता आनी मागीर इट बिकम्स टू रफ टू नॅविगेट फॉर बीग शिप्स. सो सप्टेंबर पर्यंत रावचें पडटा. सो ते म्हणूंक लागले आमकां फक्त ती वेसल हाडून दी कॅसिनोचें लायसन्स आमी घेना म्हणून. सो असली फकाणां करपाक लागले. सो इन दॅट केस हायकोर्ट आस्क द गव्हर्मेंट की तुमचें कितें स्टँड. आर यू ब्रिंगींग दीस एज अ कॅसिनो ऑर जस्ट अ वेसल. सो अगेन द हायकोर्ट put the brakes on the wrong intentions of the government and the casinos. मागीर सोमारा जेन्ना ह्या सोमारा हियरिंग जालें सडनली एक U-turn केलो तुमी पळयलो आसतलो. द डेल्टीन कंपनीच्याच लॉयर म्हणूंक लागलो की देर इज सम चेंज इन द सिच्युएशन, सम परमिशन्स हॅव बीन विथड्रॉन अँड वी डोंट विश टू एंटर द मांडवी रिवर रायट नाव. आमी फक्त ही बोट हाडटले MPTन दवरतले आनी ते मागीर मांडवीन हाडपाचें ते मागीर पळोवया म्हणून लागले. सो आमी शॉक जाले की हाव हॅज दीस सडन U-turn हॅपन. वॉट इज दीस म्हळ्यार चेंज इन हार्ट ऑफ द डेल्टीन कसिनो जी फाटल्याच विका म्हणटाली की ना हाडून दिया तांकां ऑपरेशन चालू करून दिया. आज म्हणटा की नाका आमकां फक्त थंय वचून थोडे रिपेर्स करूंक जाय रेनोवेशन करूंक जाय मागीर पळोवया म्हणून तुमी नेक्स्ट डेट जाता तेन्ना आमी पळयता म्हणून. अँड हिस्ट्री बिहायंड दीस आय थिंक वॉज रिवील्ड जेन्ना आज तुमी आत्तां न्यूज आयकले आसतली की इनफ हॅज फायल्ड द caveat इन द सुप्रीम कोर्ट. सो खंय तरी म्हाका दिसता ह्या डेल्टीन कंपनीची इंटेन्शन आशिल्लें टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हायकोर्ट गोज ऑन वेकेशन अँड ट्राय टू वेकेट द स्टे इन द इंटरीम ऑर्डर दॅट दीस हायकोर्ट हॅज गिवन. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें. सो हायकोर्टान सांगलें की तुमी हाडूंक शकना आनी हे सुप्रीम कोर्टान वचून सांगूंक शकताले की ना पळय आमी आतां उडुपीच्यान 200-300 किलोमिटर हाडले आमकां फक्त थंय MPTच्यान आनी 10 किलोमिटर हांगा मांडवी रिवरान हाडून दी म्हणून. सुप्रीम कोर्टाक कितें खबर आसा बाबा MPT खंय मांडवी रिवर खंय हाड म्हणटले आसले. यू नेवर नो द सिच्युएशन इज डिफरंट इन द सुप्रीम कोर्ट. सो असली ह्या लेवलाचेर षडयंत्र चल्ल्या तुमी पळयतात आनी खरेंच लायक आय सेड हॅट्स ऑफ टू इनफ इज इनफ. तांणी हे सगळे तांचे इंटेन्शन्स समजून पयलींच सुप्रीम कोर्टान आतां थोड्याच वरां पयलीं एक caveat घाल्लो आसा. caveat इज बेसिकली स्टेटींग दॅट
the Supreme Court cannot hear any appeal by the Deltin company without giving an opportunity to enough is enough. So खरेंच म्हाका दिसता enough is enough has saved the day for Panjim and for Goa. काल पूण तुमी जेन्ना CMाक विचारलें ताणें म्हणा की नवो कॅसिनो हाडचो ना अशें म्हणटा. पूण म्हाका आतां आफ्टर सीइंग ऑल दीज डेव्हलपमेंट्स आय हॅव टू वंडर वेदर द CM is he aware of what is going on or is he just following the footsteps of Manohar Parrikar जो हेच म्हणटालो की आपल्याक नाका आशिल्लें पूण कोर्टान सांगलें हाड म्हणून हांव काय करूंक शकना. So was that the impression, was that the intention of CM's statement yesterday where he wanted to save his public image by saying I am against the casino but then blame it on the court की कोर्टान हाडलें आपूण काय करूंक शकना. So like I said, enough is enough. सारके तांचे intentions सेन्स करून they have made the right moves in the Supreme Court. हांव एकूच सांगूंक सोदता CM प्रमोद सावंताक, ह्याच डेल्टीन कंपनीन म्हाका दिसता कितले तरी 200 कोटीचें हॉटेल बांदलां खंय दमन दे हॅव कन्स्ट्रक्टेड ए 200 crore हॉटेल आनी ह्या हॉटेलान सुद्दां हे कॅसिनो ऑपरेशन्स चालू करपाक सोदताले एंड दॅट अप्लायड टू द कॅसिनो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन, द युनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दमन. And the UT administration of Daman has said that nothing doing. You will run this only as a hotel. We don't want gambling in Daman because it will finish the culture and the identity of Daman. This is what Pramod Sawant and the BJP government should have done. Shame on you guys. This is the stand that you should take for Goa. तुम्ही सामके तांचे गुलाम कशा वागतात मरे. It is a shame on the government of Goa and the BJP which claims to be samskari but they are destroying Panjim and Goa, bringing spas, bringing drugs, bringing gambling, bringing prostitution. Shame on this government. So, Parat Ekdam, thank you to Enough is Enough and to the Honorable High Court. As we are saying, finally it all boils down to the policy of the government, not allowing a replacement vessel and implementing that all casinos should be in territorial waters, which is 12 nautical miles. If the government had taken a decision, we would not have to run to the courts. Phase out by 2027. So, it is the government that is making citizens come out on the streets. They are making us spend money, go to the courts, sit there and wait for the judgment to come. And they are wasting government money also, which is taxpayers' money. So we need a clear-cut policy that all these offshore casinos should be offshore. They should be in territorial waters. They should not be in the rivers. And secondly, no big vessel can replace the small vessel which is given on the same license. कॅप्टनान सांगलें न्ही आतां बोट व्हरप पॉसिबल ना म्हणून लायल्या एक बोट व्हरपाक पॉसिबल ना म्हणून सांगलें. सो आतां कितें ना आतां सांगतात आमी डेल्टिनाक 2 नोटिसा दिले, तांकां शिफ्ट करूंक सांगला, तांकां मोरिंगाची आता ते वेरेन ते मोरिंगाचे काम चालू आले ते न्यू पोर्ट ते सारखे करून ते इनकम्प्लीट आसा. आतां न्यू पोर्टान करूंक जायना आमकां अशें सगळे एक्सक्युजीस आमकां सांगला कॅप्टन. आतां सीआरचे परमिशन एप्लाय केला की ते मार्केटा कडेन ते डिसिल्टींग ते सगळे क्रीक आउटफ्लो जाता स्टेप कितें काय म्हणटा इतले एक्सक्युजीस दिले तुमचो स्टेप कितें What next? What will be? What next? What can we do? We are demanding from the government. We will keep putting pressure on Captain of Port. He is saying, I will follow up. So the next step, we will have to discuss and see what we can do. कितें टाइम लिमिट दिला कॅप्टनाक कितें टाइम लिमिट दिला तुम्ही Time limit he had said April 30th. झालं एप्रिल आता कळले हे सगळे. We will have to discuss and see what time limit. He is saying before the monsoon it is not possible to ship. He has said that if they have not shifted, if they have not shifted by their own date, they should stop operations. No, we have just said that they should stop operations. If they are not shifting, their date was April 30th, that is in writing. So if they have not shifted by April 30th, stop operations. You should be functioning as net cargo there, not as a casino. You have no permission. That's what we are saying. So he is going to give another letter to Deltin captain. I put them something. He will give another notice to Deltin saying that ये काम तुरंत काबार करून जाय. Everything has to be done and you will have to move. दुसरा थंयसून काडिना जाल्यार तुमी कितें कोर्टान वयतले He'll have to take legal action. कितें रावतले
आमकां आतांच कळ्ळें वी हॅव टू सिट एंड डिस्कस इट एंड सी सम ॲक्शन वील टेक इट बिकॉज वी आर एज रेसिडेंट्स आमकां कितले त्रास जाता ते रोजचे त्रास जाता सच अ न्यूज सांगा लेटर पुलीस कंप्लेंट केलं सगळें केलं हांवें तुमकां दिसना की सरकार तुमकां पिशान काडटा सांगता आनी तुमी करून घेता तुमी ओके रावता No, Ugi, no. You have complained. I have got complained in writing. We have gone and spoken to him. गोंयच्या लोकांक पिशान काडटा कित्याक आमकां बाकीचे लोक सगळे इकडे करून वी विल हॅव टू डू समथिंग अबाउट इट इफ इट मीन्स गोइंग टू कोर्ट वी विल हॅव टू लुक एट दॅट ऑप्शन ऑल्सो मिनिस्टरान तुमकां सांगिल्लें न्हू की व्हरतलें म्हणून ना वॉट्स एवर इज ट्रायंग इज सेइंग परत मिनिस्टराक मेळटलें कितें What's the minister? We will have Captain of Ports here. He said we will see what he does now. I don't think Minister of Ports is required at this stage. Thank you. थँक्यू